शेख वकास अकरम साहब जो कैबिनेट के रुकन हैं और हमारे शाहजहां करीम साहब, फारूक अमान साहब, हिराज साहब, अहमद या हिराज साहब, ये इन तमाम लोगों का ताल्लुक़ वफाकी काबीना से। आज ये कायद तहरीक की रिहाइशगाह 90 पर तशरीफ़ लाए। मैं इनको वेलकम करता हूँ। अल्ताफ़ भाई की तरफ से, उनकी राब्ता कमेटी की तरफ से, उनके कारकुनान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ विज़िट किया। और इस मौके पे हमारे इन रहनुमाओं ने जो यहाँ विज़िट कर रहे हैं, इन्होंने कायद तहरीक का शुक्रिया अदा किया। हज़ारा सूबे के हवाले से शाहजहां साहब, इनका हज़ारा सूबे तहरीक से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, इनके वालिद का, इनका। और सराइकी सूबे के हवाले से, साउथ पंजाब के हवाले से अहमद यार हिराज साहब ने कायद तहरीक का शुक्रिया अदा किया है, जो हमने आवाज़ उठाई है सूबों के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यही हमारे अंदर बात हो रही थी। ये जो घर देख के हैरान हुए कि इस मोहल्ले से, और ये सब रिहायशी घर हैं, ये सब मोहल्ले वाले रहते हैं, और ये पड़ोस में पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, जो रिहाइश है। और इसी मोहल्ले से कायद तहरीक ने एक इनकलाब, जो आज इनकलाब की बात करें, 25 साल पहले इनकलाब ला चुके हैं कायद तहरीक, उन नौजवानों को ऐवानों में पहुँचाया। उस तमाम तफसील शेख वकास साहब अभी आपसे बात करेंगे। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर शेख वकास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आप लोगों से बात करें। बहुत शुक्रिया बाबू जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, और मेरे जो कोलीग्स हैं, कैबिनेट मेंबर्स जो मेरे साथ आज 90 पे आए हैं, बाबर भाई की इस दावत का कि उन्होंने आज हमें यहाँ पे मदऊ किया। बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी, मैं आज पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, और आज इनके तवस्सुल से हमें, और नदीम भाई का भी, कि इनकी तवस्सुल से मुझे यहाँ आने का अपने दोस्तों के साथ मौका मिला। और ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हम जो कोalition पार्टनर्स हैं और जो साथ इकट्ठे होकर पहले भी चलते रहे हैं और अब भी इस सफ़र में साथ हैं, कि हमारी जो बॉन्डिंग है और हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो और ज़्यादा, जो हालात हैं, जिस किस्म के क्राइसिस बज़ाहिर नज़र आते हैं, उसमें वो कोalition और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेहतर हो। और इसको हम भी प्रमोट करते हैं। इसमें MKM का बहुत बड़ा हिस्सा है। MKM ने हमेशा इसको इनकरेज किया है, हमेशा पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर और उससे बाहर जो मेजर इश्यूज इस मुल्क के हैं, उन पे हमेशा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो की है MKM की तरफ से। बड़ी पढ़ी लिखी मजी हुई कंट्रीब्यूशन जो है वो इनकी तरफ से आती है हमेशा। ख़ुसूसन मैं ज़ाती तौर पे भी, मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती रही है। मैंने जब भी कोई स्पीच की है और मेरे साथ खड़ा हो ना हो, MKM के भाई जो हैं वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। अहमद यार हिराज साहब सराइकी सूबे के हवाले से, और शाहजहां यूसुफ सूबा हज़ारा के हवाले से, सूबा पोटोहार की और पोटोहार की भी आज बात की है फारूक साहब ने। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कायदे तहरीक के कि उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली साउथ पंजाब के और सूबा हज़ारा के इस डिमांड को जो है सपोर्ट किया है, कराची के भाइयों की तरफ से और MKM जैसी जमात की तरफ से, जिसकी अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी नुमाइंदगी मौजूद है। ये जो सपोर्ट है और ये एक बहुत बड़ी मदद है, जिससे ये मुमकिन होगा बहुत जल्द कि सराइकी सूबा और सूबा हज़ारा जो है उसका जो ख्वाब है वो हम शर्मिंदा ताबीर होते हुए देख सकें। जिस रेवोल्यूशन की बात हुई है, डेफिनेटली इतना बड़ा शहर है कराची, नौजवान है, और उसमें जब तहरीक शुरू हुई, जिस तरीके से आपने अपने नौजवानों की जो एनर्जीज़ हैं वो इधर उधर या जो हालात थे जिसमें लोग बहक सकते थे, किस तरीके से आपने उसको कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट करने के बाद किस तरीके से इलाकों में जो है वो अमन कायम हुआ है, उस पर जो है वो हम हमेशा आपको दाद देते रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब भी वक्त है, जिस तरीके से परसेप्शंस डेवलप हो रही हैं, कि MKM अपना रोल जो है वो अदा कर रही है और इसको और ज़्यादा एग्रेसिवली अदा करे। और कराची के, वैसे तो अब तो मेरे इलाके में भी, झंग में भी MKM के जो हमारे भाई हैं
وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جلسے بھی کرتے ہیں، اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو پذیرائی آپ کو ملک کے دوسرے حصوں میں بھی مل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جس قسم کا وہ رول یہاں کراچی میں ادا کرتے ہیں اسی قسم کا جو رول ہے اور جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے، جو پازیٹیو پرسیپشنز ہیں، اس کو آگے لے کے چلا جائے۔ تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ میں نے تو یہ کہا کہ صرف شکریہ پہ بات نہ رہے، میرا تو ایک شوق تھا یہاں آنے کا، اور ایم کیو ایم والوں سے میری ذاتی طور پہ بڑی خصوصی دوستی ہے، تو ہمارا آج شوق بھی پورا ہوا ہے اور آپ سے بات کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور آپ کو سراہنے کا موقع بھی ملا ہے اور آپ کا سسٹم دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے کہ کس بہتر طریقے سے، کس آرگنائز طریقے سے آپ اپنے اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں، اور کس جگہ سے قائد تحریک نے کتنی چھوٹی سی جگہ سے جو ہے یہ تحریک شروع کی، اور آج رب کی ذات نے اس جماعت کو کیا مقام دیا ہے۔ یہاں لوگ محلات سے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ محلات ہی میرے خیال میں ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں کہ شاید 4 مرلے کے اس مکان سے یہ تحریک شروع ہوئی، اور آج پاکستان میں بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ یہی ولولہ، یہی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے کاز کے ساتھ، وہ آپ کو لے کے پہنچتی ہے، اور پھر جگہیں جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اور میرے خیال میں وہ کر کے دکھایا ہے آپ نے۔ سو بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، آپ نے یہاں ذکر کیا کہ آپ کو بڑا شوق تھا یہاں پہ قائد تحریک الطاف حسین کا گھر دیکھنے کا۔ الطاف حسین نے آپ کا شوق تو یہ پنجاب میں جا کر پورا کر دیا ہے۔ احمد یار حراج صاحب بھی گئے، سردار احمد یار حراج صاحب کے صاحبزادے ہیں، آپ بھی جنگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خانہ وال ہے۔ انقلاب جو جس انقلاب کی بات الطاف حسین کر رہا تھا وہ جب تک جو دے رہا تھا آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، تو کیا ایم کیو ایم کے اس انقلاب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس انقلاب کے ساتھ آپ کب کھڑے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے تھوڑی سوال کی تھوڑی تشریح کر دوں۔ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پچھلی حکومت میں بھی ایم کیو ایم اور کاف جو تھی وہ کولیشن تھی، آج بھی ہم ایک ہی کولیشن میں ہیں اور 9-0 پہ کھڑے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈائریکشنز جو ہے وہ تو ایک ہی طرف ہے، راستہ بھی ایک ہی ہے، اور جو پارٹنرز ہوتے ہیں کولیشن پارٹنرز، ان کو ضم ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کولیشن پارٹنر ہی تب بنتے ہیں جب وہ ہم خیال ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک مڈل کلاس کے رائٹس کی بات ہے اور اس انقلاب کی بات ہے، ہم ہمیشہ سے ایم کیو ایم کے ساتھ رہے ہیں، اور مڈل کلاس کی امپاورمنٹ کے لیے جو کوششیں الطاف حسین صاحب کی ہیں، آپ کے قائد کی ہیں، ایم کیو ایم کی ہیں، اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے۔ مڈل کلاس کو آواز دی ہے انہوں نے، اور ہم لوگ بھی اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں وہی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو ہم سارے اس انقلاب کی کوشش میں شریک ہیں، ساتھ ہیں۔ اس میں میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو ہمارے دوست آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ان کا وزٹ جو ہے وہ لندن کا، ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور یہ قائد تحریک سے انشاءاللہ ملنے لندن بھی جائیں گے، اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ حلیم سے ہم ان کو ان کی توازی کریں گے۔ ہم نے آج بھی حلیم کھائی ہے ماشاءاللہ، جو حلیم کا۔ تھینک یو۔ ایک بات اور بتا دیجیے، آپ نے شکریہ ادا کیا صاحب کا سرائیکی صوبہ وزار ہے، اس پہ عملی طور پہ اقدامات حکومتی سطح پہ کب ہوں گے؟ کیونکہ آپ لوگ دونوں جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں، حکومت کا کام ہے ان چیزوں کو بنانے کا۔ دیکھیں، اس میں حکومت اس وقت بڑی سنجیدہ ہے اس حوالے سے۔ آپ نے حالات کو دیکھا ہے پچھلے 1 سال میں جو ایونٹس کی رفتار رہی ہے، اور جو ایک تناؤ سا اور کھچاؤ سا رہا ہے، جو کرائسس کی سچویشن رہی ہے، حکومت سنجیدہ ہے۔ آئین میں ایک امینڈمنٹ جو ہے اور 20ویں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صوبوں کی فارمیشن کا طریقہ کار جو ہے وہ آسان کر دیا جائے۔ اس وقت موجودہ طریقہ کار جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ اگر ہم نیشنل اسمبلی سے اس کو صوبائی اسمبلی میں بھیج دیں اور وہاں 2/3 سے اگر ان کو صوبہ بنانا پڑے، تو شاید پھر وہ لوگ جو صوبوں کی فارمیشن کے خلاف ہیں، شاید ان کا خواب پورا ہو، اور میرے اور بابر بھائی جیسے لوگ جو چاہتے ہیں، اور احمد یار اور شاہ جہاں جیسے لوگ کے صوبے بنے، شاید ہم وہ نہ پورا کر سکیں۔ تو ہمارا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں جس سے آئین میں نئے صوبوں کے بنانے کا طریقہ کار آسان کر دیا جائے، سمپل میجورٹی سے کر دیا جائے، جیسے ہمارے پڑوسی ملکوں میں ہے۔ اور اس میں پرائم منسٹر نے بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ۔
देखें मैं सवाल खुल दुरुस्त के कर लें, वहाँ दो जमातें नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तगड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको जो सुनामी की बात है, ये तो स्लोगन्स हैं जो दिए जाते हैं मुख्तलिफ कैंपेन्स को, और स्लोगन्स जो है वो कैंपेन्स रन करते होते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि काफ लीग को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। इलेक्टेबल्स काफ लीग के पास हैं। काफ लीग के लोग अपने अपने हलकों में मजबूत हैं। काफ लीग के जो लोग काफ लीग में इस वक्त खड़े हैं वो हल्के जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, विनिंग हॉर्सेस हैं। जहाँ तक सुनामी का ताल्लुक है, देखें जावेद हाशमी साहब छोड़ के चले गए मियाँ साहब को, साल हा साल की रफाकत, कुर्बानियाँ, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट उनके साथ। अगर जावेद हाशमी जैसा बंदा और इस कद का लीडर नून लीग को छोड़ सकता है तो फिर बाकी पार्टियों से तो सवाल ख़त्म हो जाते हैं। मगर मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाऊंगा कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, और डेफिनेटली देखते हैं कि ये चीज़ें सस्टेन कब तक होती हैं। टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। जलसे अच्छे हैं, हम खान साहब के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। एक कुव्वत तीसरी बननी चाहिए थी, बन गई है, मगर जलसों के ऊपर आप इसलिए तकिया ना करें क्योंकि 97 में देखें ना, काजी साहब के हवाले से मुझे याद है वो कहते थे जालिमों काजी आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, PNA की तहरीक आप देखें उसमें क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े मेगा इवेंट्स थे। तो सिर्फ जलसों से कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, मगर हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि खान साहब की पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ में जावेद हाशमी जैसे असूल पसंद लोगों की सोच प्रिवेल करे, क्योंकि अगर उनकी पार्टी में करप्ट लोगों की सोच ने प्रिवेल किया तो शायद खान साहब का ख्वाब चकनाचूर हो जाए। तो मैं दुआ करूंगा कि तहरीक इंसाफ में जावेद हाशमी जैसे अच्छे असूल पसंद लोगों की सोच प्रिवेल करे, पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। आज हमारी इस पे भी बात हुई है, जो 20वीं तरमीम की जो वकास ने बात की है, तो 20वीं तरमीम ये मूव करना चाह रहे हैं इस हवाले से कि सूबों की फॉर्मेशन जो है उसमें आसानी पैदा हो, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो कोई भी इसको नहीं होने देगा। लिहाजा और जो फारूक अवान साहब ने जो बात की है पोठवार सूबे की, इनकी भी हम बिल्कुल हिमायत करते हैं। जहाँ जहाँ जिस अवाम की आवाज़ है, अवाम की ख्वाहिशात हैं, उमंगें हैं, उसको जो है वो मुत्तहदा हमेशा सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टेट ऑफ द आर्ट हाँ पब्लिक ऊपर से नहीं दिखा रहा ना, ये होती है मीडिया के